जय जगन्नाथ। आज टॉपिक है जदि आपण टंका तेबे सातटी गुप्त कथा जड़े महात्मा कहते सातटी गुप्त कथा से कहते किंतु प्रथम कथा बुझा पड़ो से तांकर से वीडियो मु देखी से टंकार जो जिते गुड़े गुप्त कथा कहते माने कौन सीटा ग्रहणीय नुहे से कहते तुमर प्रथम रोजगार को तुम गुप्त रख गोटे लोक तांकर कथा को से प्रकाश करदेले तांका मित्र सहित दु तीन जन मित्र सहित रोजगारटा डिक्लेयर करदेले। रोजगार डिक्लेयर करिया द्वारा गोटे मित्र बहुत अभाव बंचुला ता झील बाहर को टंका को मागिला आउ जने अभाव बंचुला से पुओ को आंक जिनस चाकरी करदेवा कहला। आउ किछि लोक ताकू देखि घृणा कले आउ किछि लोक ताकू देखि ईर्षा कले आउ किछि लोक ताकू नजर नेलेनी एमती अनेक कथा प्रथम नियम एटा प्रथम नियम से एत कथा गपी हिंदू धर्म सनातन धर्म कहूँ आमे विश्व को लेकिन चलवा आमे विश्व को लेकिन चलवा जदि आमे रोजगार करुँच गुप्त रख टंका पैसा डिक्लेयर करियाटा ठीक नुह सेटा दूसरा कथा किंतु जे तुमर मित्रर झील बाघर अभाव अच्छी तुम जदि साहाय्य कर सामर्थ्य अच्छी तुम किसी साहाय्य कल क्षति कौन तुमर जड़े लोक से कहते निजुक्ति देवाई आपण पाखे जदि आप निजुक्ति रखिले क्षति कौन किसी तो क्षति ना किंतु तांकर टोटाल भिडटा टंका रोजगार कर पूरा स्वार्थपर बनीजा भिडटा टंका रोजगार कर चुपचाप रहा सेयार करने आउ पदक्षेप क्या कहबनी कहीं तुम्हें टंका रोजगार कर पदक्षेप जानिले अन्य मैंने से सामिल हे विश्व धनी हम आम विश्व को नहीं चलिया वसुधैव कुटुंबकम आमर सनातन धर्मर नीति से भी चाणक्यर उदाहरण देते से कहते चाणक्य कौन करथिले ना चाणक्य ताकर योजना सब गुप्त रखुले। चाणक्य ताकर योजना कहीं गुप्त रखुले सी जाइथिले अधर्मी मानकर चाणक्य अधर्मी मानकर विनाश करके गोटे भल सुशासक को नियुक्त करने लक्ष्य थे से योजना गुप्त रखुले किए को उद्देश्य नहीं कि काम करुच्ची सेटा बुझीबार अच्छी तुम्हें जाऊच स्वार्थपर उद्देश्य तुम्हें तुम योजना गुप्त रख कि ना सफल हेले आटलिस्ट जो झीर बाहागर हो तार आमर सनातन धर्म अलग प्रकार कथा कहे किंतु तुम भूल तो लिखाई कौन ना तुम्हें जदि टंका रोजगार करने चाहू था तुम्हें जदि चाहू था टंका रोजगार करवा तुम लक्ष्य जदि अर्थ रोजगार करवा तेबे तुम्हें यही सबू माने कठोर नीति अवलंबन करिया पड़ो। तादे आउ गोटे कथा अच्छी सी जड़े योजना अलग आड़े गपीदेला पर से योजना कॉपी करके जड़े से योजना को प्रस्तुत करदेला ये जीवन सारा भाभी रहा कि तुम योजना कौन एत माने निम्न मानर तुम योजना शुणिकी आउ जड़े करदेला तुम्हें से योजना करते कौन हो था तुम्हें कहीं से योजना गल ना तुम योजना को जड़े कले आउ कई विश्व करें ना कौन कथाटा बुझ तुम एत निम्न मानर योजना कहीं करुच तुम योजना लोकंकर हित उद्देश्य होगा उचित तुम योजना को समस्ते आपणेबा उचित यही योजना कर यहीटा ही धर्म भित्तिक कर्म करिया उचित। मोर कहिबार उद्देश्य आजिकल सोशल मीडिया रे जहाँ ना ताहा प्रचार हो जाउछि नहीं आमे टे सचेतन हवा समस्त कथा को बुझीबा जोटा उचित हब सेटा करिबा आमर प्रकृत में आमर टंका रोजगार करवा विराट लक्ष्य नुहे आमर लक्ष्य होची समस्त को नहीं चलवा वसुधैव कुटुंबकम समस्त दुख सुख भागी हवा समस्त को शिक्षा दबा निजे जोटी सफलता पाइल से सफलता अन्य को शेयर करवा किंतु से ताकर टोटाली भिडियोटा गोटे अलग प्रकार विचार आपणकर
ଆପଣ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କ'ଣ ପାଇବେ? ଚୁପଚାପ ରହିବେ, ସେୟାର କରିବେନି, କାହାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ଆପଣ ପିଲା ମଣିଷ ହେବେ। ଆପଣ ତ ଅଲଗା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବେ, ଆପଣ ପିଲାକୁ କିଏ ଭଗବାନ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆପଣ ତ କାହାକୁ କିଛି, ମୋର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଅମକେ ବନେଇବି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକମାନେ ତୁମ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେବେ। ଏମିତି କେତେ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ସେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବନି, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ହସିକି ଉଡ଼େଇଲେ, ଲୋକମାନେ କାହିଁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ହେବା ଦିଗଟାକୁ ଆପଣେଇଲେନି? ନା, ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣେଇବେନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଟା କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯାହାର ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ଲୋକ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇବ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ଆପଣେଇବେନି। ସେ କହୁଛି ସେ ଉଠିଲା, ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବନି, ତା ମାନେ ଯେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହେଇପଡ଼ିବ। ସେ କେମିତି 7ଟି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ଯଦି କିଛି ଜଣେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ତେବେ ସେ 7ଟି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲ ତାକୁ ବି ଜଣେଇବନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାନେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଯଦି କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବନି। ସବୁ ଗୋପନ ରଖିବ, ଗୁପ୍ତ ରଖିବ, ସବୁ ଗୋପନ ରଖିବ, ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିଜେ ତମେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। କେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ? ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ତମେ କାହାରିକି ତ କିଛି ଜଣେଇବନି, କିଛି ଦେବନି, ଶୁଣେଇବନି। ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି କ'ଣ କରିବ? ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ? ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ? ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ? ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ? ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି, ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏତେଟା ଟଙ୍କା ତୁମର କର୍ମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାରୁ ନଡ଼ା ଖାଇକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଭଲ ମଣିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ତମେ ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସଫଳତା, ତୁମେ ଯଦି କାହାରି ସଫଳତା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ସଫଳତା ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରିବ କେମିତି? ତୁମକୁ ସଫଳ କରିବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଅ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ହିଁ ଭଲ।